Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipasabot ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga dili na ang ilang bigit ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang minority block sa issue sa chairmanship sa Senate Blue Ribbon Committee. Human kini sa pamahayag ni Lacson nga kinahanglang andam sila ni Senate President Tito Soto sa mga epekto kung ibalik siya isip Blue Ribbon Committee chairperson. Lakip na ang posibilidad nga mobalhin ang majority senators o tangtangon na sa posisyon si Soto. Matod ni Cayetano, wala may drama sa Senate majority sa miaging higayon nga adunay kodeta ug napulihan na si former Senate President Chis Escudero ug wala usab reklamo gikan sa minority sa dihang napulihan ni Lacson si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon. Dugang paniya, ang Blue Ribbon Committee dili personalan kundi dili usa ka instrumento sa pagserbisyo sa katawhan ug pagpanalipod sa integridad sa Senado. Kini sa mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.